3 ବର୍ଷରୁ 7 ବର୍ଷର ପିଲାମାନେ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ସୁବିଧାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଉଭୟ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଃଶୁଳ୍କ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନର୍ସରୀ ଏଲ୍କେଜି କ୍ଲାସ୍ 1 ପାଇଁ 25% ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି। କେଉଁମାନେ ଏହି ସୁବିଧାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ? ସାମାଜିକ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅନବସର, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ପରିବାର, ବିପିଏଲ୍, ସରକାରଙ୍କ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହିତାଧିକାରୀ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, HIV ଆକ୍ରାନ୍ତ ମାତାପିତାଙ୍କ ଶିଶୁ, ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ, ପଥପ୍ରାନ୍ତ ଶିଶୁ ତଥା ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ଇତ୍ୟାଦି। ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ହେବ ଆଡ଼ମିସନ୍। ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆପଣମାନେ କେମିତି କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆସିଯାଇଛୁ। ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପୋର୍ଟାଲକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। RT ପାରଦର୍ଶୀ। ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦସ୍ତାବିଜ ଏବଂ ଫଟୋ, ପିଲାଙ୍କ ସହ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ 2ଟି କପି ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ BO ଅଫିସକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଗୁଗୁଲ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ RT ପାରଦର୍ଶୀ। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ ଆସିବ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଏଇଭଳି ପେଜ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଏହି ପେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଲାଉଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଥିବ। ପ୍ରଥମରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଫାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ 10 ଫେବୃଆରୀ 2026 ଟୁ 10 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ଫାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି ଫେବୃଆରୀ 10ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବୋଲି ଯେଉଁ ଅପସନ୍ଟି ରହିଛି ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ମାତ୍ରେ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଏଇଭଳି ପେଜ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ପେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପର୍ସନାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଏଠି 5ଟି ଷ୍ଟେପ୍ ରହିଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। 2026-27 ସି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଭଳି ପେଜ୍ଟି ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ରହିଛି ନା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ଆସୁଛି, ଇଂଲିଶରେ ଆସୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଛାତ୍ର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଅନୁଦେଶ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଭଲକରି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଅଛି ଆପଣମାନେ ସେହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନମ୍ବରଟି ଆପଣମାନେ ଦେବେ, ଯାହାକି ଆପ୍ଲାଏ କଲାବେଳେ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନମ୍ବରଟି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଜିନିଷ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆସିଯିବେ ପର୍ସନାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସକୁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲାର ନାମଟିକୁ ଏଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଫାଷ୍ଟ ନେମ୍ ବକ୍ସରେ ପିଲାର ପ୍ରଥମ ନାମଟିକୁ ଏଣ୍ଟର କରିଦେବେ। ପିଲାର ଯଦି ମିଡିଲ୍ ନେମ୍ ରହିଛି ମିଡିଲ୍ ନେମ୍ଟିକୁ ଦେଇପାରିବେ ମିଡିଲ୍ ନେମ୍ ବକ୍ସରେ। ଯଦି ମିଡିଲ୍ ନେମ୍ ନାହିଁ ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍ ବକ୍ସରେ ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍ଟିକୁ ଦେଇଦେବେ। ପିଲାର ନାମଟିକୁ ଏଣ୍ଟର କରିସାରିଲା ପରେ ଜେଣ୍ଡର ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଯାହା ବି ହେଇଥିବେ ତାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ତାପରେ ରହିଛି ସିଲେକ୍ଟ କାଷ୍ଟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବି କାଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। SC ST OBC SCBC ଜେନେରାଲ ଯାହା ବି ହେଇଥିବେ ତାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ତାପରେ ରହିଛି IMS CWSN ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଶିଶୁଟି ଯଦି ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଥିବେ ୟେସ୍ କରିବେ, ନଚେତ୍ ନୋ ଉପରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆସିଯିବେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ। ପିଲାଟିର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଓପନ୍ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥଟି ଯାହା ବି ଥିବ, ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଥିବ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକିରି ସିଲେକ୍ଟ କରୁଥିବେ। ଠିକ୍ ଏଣ୍ଟର କରୁଥିବେ, ଯାଇକି ସିଲେକ୍ଟ କରୁଥିବେ। ତାପରେ ରହିଛି ସିଲେକ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ 1କୁ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ରହିଛି ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି। ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି ଦେଇଦେବେ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି। ତାପରେ ରହିଛି ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା। ଆଧାର ନମ୍ବର ବକ୍ସରେ ପିଲାଟିର ଆଧାର ନମ୍ବରଟିକୁ ଏଣ୍ଟର କରିଦେବେ। ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପିତାମାତାଙ୍କର ଯାହାର ବି ଜଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଥିବ ସେଇ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଇଦେବେ। ଏଇ ବକ୍ସରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବକ୍ସରେ ସେଇ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟିକୁ ଏଣ୍ଟର କରିଦେବେ। ଏଣ୍ଟର କରିସାରିଲା ପରେ ତଳେ ରହିଛି ସେଭ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏମିତି ସେଭ୍ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଏହି ପେଜ୍ରେ ଫାଦର କିମ୍ବା ମଦରଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି, ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଯିଏ ବି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଥିବେ ତାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ପ୍ରଥମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଫାଦର ଆଣ୍ଡ ମଦର, ତାହାକୁ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ। ପିଲାଟିର ବାପା ମାଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ ଏଠି ଏଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମରେ ରହିଛି ଫାଦର୍ସ ଫାଷ୍ଟ ନେମ୍। ପିତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ନେମ୍ଟିକୁ ଦେଇଦେବେ ଏଇ ବକ୍ସରେ। ଯଦି ମିଡିଲ୍ ନେମ୍ ରହିଛି ମିଡିଲ୍ ନେମ୍ ବକ୍ସରେ ମିଡିଲ୍ ନେମ୍ଟିକୁ ଦେଇଦେବେ। ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍ ବକ୍ସରେ ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍ଟିକୁ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ରହିଛି ପିତାଙ୍କର ବୃତ୍ତି। ବାପା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପିତା କ'ଣ କରନ୍ତି ତାହା ଆପଣମାନେ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଡେଲି ଲେବର, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ, ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍, ହୋମ୍ ମେକର କିମ୍ବା ଅଦର। ଆପଣମାନେ ଯାହା ହେଇଥିବେ ତାହାକୁ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଯେମିତିକି ଏଠି ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଉଛି ଡେଲି ଲେବର। ତାପରେ ବକ୍ସରେ ରହିଛି ପିତାଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର। ପିତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଯଦି ଅଛି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଦେବେ ଏଇ ବକ୍ସରେ।
तापर बॉक्स रही पितांकर आधार संख्या पितांकर आधार नंबर टी बॉक्स रे दबा पई पड़िबो। आधार नंबर रो शेष 4 अंक ए बॉक्स रे एंटर करिवे लास्ट 4 डिजिट एंटर करिवे केवल शेष 4 अंक आधार नंबर टी एंटर कर देबे। ता तळ बॉक्स रे मांकर डिटेल्स दबा पई पड़िबो। फास्ट नेम मांकर जा भी फास्ट नेम रही देई देबे मिडिल नेम थिले देबे जदि मिडिल नेम नाही लास्ट नेम बॉक्स रे लास्ट नेम टी देई देबे। ता तळ बॉक्स रे रही मातांको वृत्ति मां कोन करंती ता आपण माने एठी सिलेक्ट करिवे जेमति कि एग्रीकल्चर डेली लेबर गवर्नमेंट सर्विस किंबा प्राइवेट सर्विस होम मेकर देखंतु मु सिलेक्ट कर देछि। तापर बॉक्स रे रही मातांको जोगाजोग नंबर मातांकर फोन नंबर टिकु ए बॉक्स रे एंटर करबा पई पड़िबो। जदि तांकर फोन रही फोन नंबर अछि ताले देई परिबे जदि नाही देखंतु ए बॉक्स रो ऊपर रही गोटे छोटो बॉक्स तापर क्लिक कर देले पितांको जोगाजोग नंबर टी पूर्वरु आपण देइथिबे सेही नंबर टी एठी शो करिवो। तापर देखंतु मातांकर आधार संख्या जाकि लास्ट 4 डिजिट आपण माने एंटर कर दे मांकर आधार रो शेष 4 अंक ए बॉक्स रे एंटर कर देबे आधार नंबर बॉक्स रे। ए सब डिटेल्स दे सला पर देखंतु कैटेगरी अंडर व्हिच अप्लाइड तळे आपण मानकु दुईटी ऑप्शन देखिबा पई मिलुथिबो जेमति कि बीपीएल रहिछि दारिद्र्य सीमा रेखा तळे आर्थिक दृष्टिरु दुर्बल विभाग गुडिक जदि आपण मानकर बीपीएल रहिछि प्रथम ऑप्शन को क्लिक करिवे जदि आपण माने बीपीएल नाही ताले देखंतु आर्थिक दृष्टिरु दुर्बल विभाग जोटा रहिछि डीजी ता ऊपर आपण माने क्लिक करिवे। जेहेतु आमे ता ऊपर क्लिक करि दउछु क्लिक कला मात्र एमती गोटे पेज ओपन हे जिवो जे कि तळ आपनकु एमती ऑप्शन देखिबा पई मिलुथिबो। एही पेज रे आपनकु अनेक गुडी ऑप्शन सब देखिबा पई मिलुथिबो एससी एसटी एससीबीसी जा भी हेतिबे आपण ताकू सिलेक्ट कर देबे। सिलेक्ट कला परे देखंतु तळे अनेक गुडी सब बॉक्स ओपन हे जाउची जहाँ भी आपण सिलेक्ट करिथिबे से सर्टिफिकेट टी आपनकु केबे इश्यू होइतिला जाकि नेम ऑफ इश्यू अथॉरिटी काहा द्वारा इश्यू करा जाइतला तांको नाम टिके एठी देई देबे। देसला पर तळे देखंतु सर्टिफिकेट नंबर टिकु देई देबे बॉक्स रे। तापर बॉक्स रे देखंतु आपनकु सर्टिफिकेट टी केबे मिलितला केउ मसिया रे मिलितला ताको आपण माने सिलेक्ट करबे। प्रथमे ईयर सिलेक्ट करबे तापर मंथ सिलेक्ट करबे तापर डेट सिलेक्ट करबे। से सर्टिफिकेट सब रहिछि आपनकु केबे इश्यू होइतला केउ डेट रे आपण माने देखिकरी से सर्टिफिकेट टिकु इश्यू डेट टिकु मंथ ईयर डेट जा भी थिबो ताको आपण माने सिलेक्ट कर देबे जाकी सिलेक्ट कर देबे। सिलेक्ट कर सला पर तळे रहिछि सेव ऊपर क्लिक करिवे। सेव कला मात्र आपनको सामना रे नेक्स्ट गोटे पेज ओपन हे जिवो। एही पेज रे आपनको एड्रेस डिटेल्स दबा पई पड़िबो। प्रथमे रहिछि देखंतु डिस्ट्रिक्ट आपनकर डिस्ट्रिक्ट को एंटर कर देबे। तापर रहिछि आपनकर ब्लॉक जा भी रहिछि ब्लॉक टी को आपण माने देई देबे। आपनकर विलेज किंबा वार्ड जा भी थिबो ताको आपण देई देबे ए बॉक्स रे। आपनकर पिन कोड जा भी थिबो ताको आपण माने देई देबे ए बॉक्स रे। तापर रहिछि देखंतु रेसिडेंट एड्रेस आपनकर रेसिडेंट एड्रेस टी को आपण माने देई देबे। आर्ट पोस्ट ब्लॉक आपनकर भाइया जा भी हितबो डिस्ट्रिक्ट पिन कोड सब एमती देई देबे। दे सला पर आपनकु एंटर योर एड्रेस और नियरेस्ट लैंडमार्क रो लोकेशन टी दबा पई पड़िबो। से जगार नाम टी को देबे आपनकर एरिया नाम टी देई लाइव लोकेशन ऊपर क्लिक करिवे एमती सैटेलाइट ऊपर शो करिवो। तळे आपण मानकु ठिकाना देखिबा पई मिलतो सटीक ठिकाना जदी आपण देखिबे तापर सेव ऊपर क्लिक करिवे। सेव ऊपर क्लिक कले नेक्स्ट गोटे पेज ओपन हे जिवो। एही बेली पेज टी ओपन हे जिवो। एही पेज रे जन्म प्रमाण पत्र दबा पई पड़िबो। पिलार जन्म प्रमाण पत्र दबा पई पड़िबो जेमिति कि आधार कार्ड बार्थ सर्टिफिकेट अंगनबाड़ी रेकॉर्ड एएनएम रजिस्ट्रेशन आपण जहाँ भी चाहिए ताको आपण माने सिलेक्ट करियो। जेमति कि मो बार्थ सर्टिफिकेट रही पिलाटीर बार्थ सर्टिफिकेट सिलेक्ट कर देइछि। बार्थ सर्टिफिकेट सिलेक्ट कर सला परे तळे रही देखंतु जन्म प्रमाण पत्र जो बार्थ सर्टिफिकेट आपण माने सिलेक्ट करितिबे से बार्थ सर्टिफिकेट रो नंबर टी को ए खाली बॉक्स रे दबा पई पड़िबो। जन्म प्रमाण पत्र संख्या जो बॉक्स टी रही ता देरे से नंबर टी देइ देबे जे सर्टिफिकेट आपण माने सिलेक्ट करितिबे। जदि आपण माने आधार कार्ड करथिबे सिलेक्ट ताले आधार नंबर टी देबे। जदि बार्थ सर्टिफिकेट सिलेक्ट करचोन बार्थ सर्टिफिकेट नंबर टी देइ देबे। एपट बॉक्स रे पिता माता परिचय प्रकार रे आपण सिलेक्ट करि परिबे। पैन कार्ड राशन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस आपनकर जहाँ भी रही पिता मातांकर जहाँ भी थिबो परिचय प्रमाण पत्र ताको आपण माने देइ परिबे। जेमति कि मो एठी राशन कार्ड को सिलेक्ट कर देइछि। राशन कार्ड सिलेक्ट कर सला परे से राशन कार्ड नंबर टिके तळे दबा पई पड़िबो। से राशन कार्ड नंबर टिके बॉक्स रे देइ देबे। पेज को स्क्रॉल डाउन करी तळକୁ आसीबे ठिकाना प्रमाण पत्र दबा पई पड़िबो। आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड एमएनआरजीए कार्ड राशन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस आपण जहाँ भी चाहिए देइ परिबे। वोटर कार्ड जदि आपण मानकर रहिछि देइ परिबे। वोटर कार्ड को सिलेक्ट देखंतु मु करिछि तळे रहिछि सेही वोटर कार्ड नंबर टी दबा पई पड़िबो। ठिकाना प्रमाण संख्या से आपनकर जो वोटर आईडी कार्ड नंबर टी को देखिकरी देइ देबे जहाँ भी नंबर थिबो आपनकर वोटर नंबर टी। यही सब डिटेल्स दे सारा पर तले रही सेव ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट गोटे पेज आपन सामने ओपन हो पेज टी ओपन हो पेज रे आपन को देखा मिल आपण घर पाखर 1 किलोमीटर भितर केतोटी भी स्कूल रही से विद्यालय नाम सब देखा मिल आपड़ जो विद्यालय पिलाटी को पाठ पढ़ाई चाहते से विद्यालय को सिलेक्ट करेंगे। एमती सब आसीज आप जो विद्यालय पिलाटी को पाठ पढ़ाई चाहते एडमिशन करने चाहते से विद्यालय टी को आपण मैंने सिलेक्ट करेंगे।
ସେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ଆଇକନ୍ ରହିଛି ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଯାହାକି ଟଚ୍ କରିଦେବେ ଟଚ୍ କଲା ମାତ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଯିବ ଏହିଭଳି ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଯିବ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପେଜ୍କୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିବେ ତଳକୁ ଆସିଯିବେ ତଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବକ୍ସ ରହିଛି ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏମିତି ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନ ହେଇଯିବ ତଳେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ଲାଏ ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ देखो आपण मैंने जो सब डिटेल्स एंटर करते सब आपण प्रिव्यू रे देखि पारिबे जहाँ किसी भी डिटेल्स एंटर करिसेंती सिलेक्ट करिसेंती आपण माने एभली भाबे देखि पारिबे जदि आपण मानकर किसी भूल एंट्री हो जाइथिबो ताले आपण माने देखंतु एडिट डिटेल्स ऊपर क्लिक करी आउ थरे ताहाको आपण माने चेंज करि पारिबे जहाँ किसी भी जदि आपण मानकर भूल हेइथिबो जदि आपण मानकर ठीक हेइथिबो ताले देखंतु एठी रहिछि अप्लाई नाउ बोली जो ऑप्शन टी रहिछि ता ऊपर क्लिक करिवे क्लिक कला मात्रे एमती किसी समय लोडिंग नेबो तापर देखंतु थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल आपनको देखबा पय मिलबो कांग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुल सबमिट योर एप्लिकेशन आपन गोटे रजिस्ट्रेशन आईडी देखबा पय मिलुथिबो तले रही व्यू प्रिंट एप्लिकेशन तापर क्लिक करी आपण माने प्रिंट करि परिबे एई कॉपीटी को प्रथम आपण माने जानि नियंतु आवेदन करि सारिबा परे आवेदन पत्र आवश्यक डॉक्यूमेंट पिलार पासपोर्ट फोटो सहित ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बीईओ ऑफिस रे यथाशीघ्र दाखल करंतु ए सब डॉक्यूमेंट आपण माने सब एकजुट करी नेगिरी आपण माने बीईओ ऑफिस रे सबमिट करिवे आरटी पारदर्शी रे किपरि भाबरे अप्लाई करा जाय आपण मानकु ए वीडियो माध्यम रे हम संपूर्ण इन्फॉर्मेशन देइछु आपण मानकु जदि वीडियोटी भल लागितो वीडियोटी को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब निहाती करिवे।